libre ang pagpangaligo sa resort din sa Mahawak, Medellin, Cebu. Ang katinaw sa tubig, limpyo kay tanawon. Kisa itong pangan palihog, ma'am? Tamtam. Atong tanawon ang mga rooms o unsa kanindot. Balay kaayo ninduta eh. Maikog mo sa tadiri, ma'am? Kani siyang nani nga room, ma'am, pilay presyo ani? 1.8. Sus kanindot na 1.8 ra ha. 1.8. Oh, ang kani siya pangdaghan gyud. Dakuha oy. 1.8 gyapon ang CR. Same CR. Pila ni ka kwarto diri, ma'am? Upat. Asa ang switch ani atong tan-awon tuway ha. Limpyo ha eh. Naata karon sa Mahawak, Kawit, Medellin, Cebu. Sa atong mga bisita, turista nga gikan pa sa naglain-laing lugar, di angay mabalaka kay duna ra gitay marintahan diring mga kwarto. Nga ingon ani kalimpyo og ka hapsay. Gaplin ra gid kay sa dagat. So pila ni tibok balay? 6K. 6,000 abarato kayo. Home grain na staycation diri sa Mahawak, Medellin, Cebu. Ang imong bayaran ang kwarto o tibok balay nga imong rintahan. Gikan diri sa Mahawak, Medellin, Cebu, ako si Ricorhista alang sa balita on the dot.